Opisyal na nga maabrihan hini nga school year 2026-2027 ang Doctor of Medicine program han Eastern Samar State University ESO katapos aprobaran han Commission on Higher Education, CHED Commission and Bank ang aplikasyon han Universidad han Hunyo 17. Sumalakan Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs han ESO, daki ni nga milestone nga nasa nga hingyap ngayon na nataganhin katumanan para habugos nga probinsya Eastern Samar. We consider this as a milestone and breakthrough, a dream come true in fact for the entire province of Eastern Samar, siring ni Agda. Pulong niya nga dayunagin karawatan ESO, ansyahan nga batchan mga estudyante paran programa. Lakip pa mga kinhanglanon ang National Medical Admission Test kun NMAT score nga diri maubos sa 40 percentile, transcript of records, ngan pag-agi ha interview ngan assessment process. Gintagan doon ni Agda nga katuyanan han universidad nga makapilihan pinakamag-upay ngan pinakamagkarit nga mga estudyante base maestablisar ang kulturan excellence habag-o nga programa. We would like to recruit the best and the brightest para maset natin ang standard dito sa ESO that we value excellence. Dugang niya. Ginkilala liwat ni Agdan, liderato ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. nga amuan nanguna pagdusuhan plano paran pag-abrihan College of Medicine tikang pan 2021. Sumalakan Agda, 5 katuig nga preparasyon, koordinasyon, benchmarking activities, ngan pagsunod sa mga rekisito sa CHED ang ginagian. Antis makuha ang pinal nga pag-aprobarhan komisyon. Nagpasalamat liwat hiya kan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga nagsumiter han House Bill number 11342 parahan pagtukod han Doctor of Medicine program kan Congressman Shin Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardoni, nga tanan nga mga mayor ha Eastern Samar, CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibe, DOH 8 Regional Director Dr. Exoperia Sabelberino, ngan ha Technical Working Group han ESO College of Medicine, ngan iba pa nga nagsuportahan proyekto. Laki pa mga institusyon nga gin-benchmark han ESO, amon Bicol University, UP School of Health Sciences Palo, Bohol Island State University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Cebu City Medical Center, Cebu Normal University, ngan Mariano Marcos State University. Dugang pa ni Agda, kumpleto na ang mga panginhanglanon han programa, upod ang college dean, department chair, ngan mga medical doctor nga magtututdo ha College of Medicine. Nagpahinumdum liwat hiya mga interesado nga mag-enroll ngan bumisita ha Office of the Vice President for Academic Affairs para han assessment han dokumento ngan initial interview. Naglalaw man ESO nga pinaagihan Doctor of Medicine program, madudugangan ang mga doktor nga mag-aalagad ha Eastern Samar ngan mas mapaparigon ang serbisyo panlawas sa probinsya. People's Physician Program ini. Dakan magiging epekto hini direl ha ekonomiya kundi labi na kahimsog ngan kaupayan han katawhanan Eastern Samar pagtatapos ni Dr. Agda. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.